Annyeonghaseyo Yorobun, hari ini kita akan belajar bab 43, Sasip Samkwa, Konjuk Sigong. Sigong itu konstruksi, konjuk bangunan. Konstruksi bangunan atau konstruksi arsitektur. Di bab 43 nanti kita akan belajar mulai dari munbok, tata bahasa ada real, tende, goyo. Ohwi kosakata yang akan kita pelajari adalah Cholgen, Gyolsok, Kwalyon Ohwi. Ohwi kosakata, Kwalyon yang berhubungan, Gyolsok. Pengikatan, Cholgen itu rebar atau besi beton. Kopujip, Solci, Kwalyon Ohwi. Ohwi kosakata, Kwalyon yang berhubungan, Solci. Pemasangan kopujip. Kopujip itu backisting atau cetakan. Berikutnya, Munhwa Jongbo, budaya dan informasi yang akan kita pelajari adalah konsol 현장의 중장비. 중장비 alat berat, 현장 lokasi, konsol konstruksi. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ohwiil, kosakata 1, Cholgen, Gyolsok, Kwalyon Ohwi. Ohwi kosakata, Kwalyon yang berhubungan, Gyolsok pengikatan, Cholgen, besi beton atau rebar. Nah, kita mulai dari Cholgen, besi beton atau rebar. Begenada, mengatur rebar, mengatur besi beton. Bul, air, bore, pasir. Gyolsokson, kawat pengikat. Gyolsokhada, mengikat. Simente, semen. Jakal, kerikil. Gyolsok, handle, pegangan pengikat rebar. Konkrite, beton. Konkrite, mikso truk, truk pengaduk beton. Tasorhada, menuangkan beton atau mengecor. Piryohada, membutuhkan. Walyohada, selesai. Kachokata, mengangkut. Sonjondeng, center. Umjikita, bergerak atau berpindah. Gyojajom, persimpangan. Kwak, erat. Butakhada, meminta atau memohon. Bokcaphada, ruwet. Tanyoda, pergi dan kembali. Chungbuni, cukup. Lanjut, Munbop-il, tata bahasa 1, di sini ada real tende. Real tende itu digunakan ketika mengungkapkan situasi masa depan yang diharapkan. Jadi digunakan untuk menyatakan asumsi si pembicara. Menyatakan asumsi si pembicara. Jadi situasi yang disebutkan klausa sebelumnya itu menjadi latar belakang. Latar belakang untuk klausa berikutnya. Nah, di sini menyatakan asumsi si pembicara. Jadi bisa diartikan mungkin, sepertinya, saya pikir, jadi juga bisa. Jadi eltende itu memiliki arti yang hampir sama dengan nende. Bedanya kalau eltende itu lebih ke asumsi si pembicara. Kalau dalam bahasa Inggris itu kayak would, must be, might, should. Nah, langsung aja ke cara penggunaannya. Ketika kata depannya itu berakhiran dengan konsonan, maka kita pakai eltende. Contohnya nota, nol tende.
Kalau depannya vokal maupun bacim real, kita pakainya real tende. Contohnya ciuda jadi ciul tende, mandelda mandel tende. Langsung aja ke contoh kalimatnya. 내일은 따서 작업이 많을 텐데 미리 백은 상태를 확인해 봅시다. 내일은 besok 많을 텐데 mungkin banyak cakup pekerjaan tasol menuangkan beton. Wakine 봅시다. Mari memeriksa sampai kondisi Hegen. Aturan besi beton miri terlebih dahulu. Jadi ini merupakan asumsi si pembicara. Kayaknya besok pekerjaan pengecorannya bakal banyak kayak gitu. Kayaknya besok pekerjaan pengecorannya bakal banyak. Jadi lebih baik kita itu memeriksa dulu aturan besi betonnya. Nah, itu kan asumsi si pembicara ya. Terus kalimat berikutnya, 결석선을 두는 곳은 아미나 씨가 알 텐데 한번 물어보세요. Amina si, saudara Amina al tende, sepertinya tahu. Kosen tempat, tunen meletakkan gyolsokson, kawat pengikat. Hanbon 물어보세요, cobalah bertanya sesekali. 날씨가 좋을 텐데 어서 따뜻하게 입고 가세요. 날씨가 좋을 텐데, mungkin cuacanya dingin. Kaseo pergilah, ibku dengan memakai osel baju tatadhage yang hangat. Oke, kita lanjut. Dehwail percakapan 1. Di sini ada percakapan antara Pancangnim, Mandor, dan juga si Yusuf ya, saudara Yusuf. Kita dengarkan isi percakapan mereka. Sebentar. 유스프 씨, 지금부터 철근을 결속해야 되는데 결속하는 방법은 알고 있죠? 네, 지난번에 해봤습니다. 가로 철근과 세로 철근이 만나는 교차점에 결속선을 묶으면 되죠? 맞아요. 철근이 움직이지 않게 결속선을 꽉 묶어야 돼요. 잘못 묶으면 콘크리트 무게 때문에 철근이 움직여요. 결속 핸들하고 결속선은 가져왔죠? 아직 안 들고 왔습니다. 지금 바로 가지러 가겠습니다. 창고 안이 복잡해서 찾기 힘들 텐데 내가 다녀올게요. Ya, kita terjemahkan isi percakapan mereka. 유스프 씨, Yusuf si, saudara Yusuf. 지금부터 철근을 결속해야 되는데 지금부터 철근을 결속해야 되는데 지금부터 mulai sekarang yadwe harus 결속해 mengikat 철근 besi beton. 결속하는 방법은 알고 있죠? 결속하는 방법은 알고 있죠? Algo is tahu, 방법 cara, 결속하는 mengikatnya, cio kan? Saudara Yusuf mulai sekarang harus mengikat besi beton. Tahu cara mengikatnya kan? 네, 지난번에 해봤습니다. 네, 지난번에 해봤습니다. 네, iya, 해봤습니다. Pernah melakukannya 지난번에 pada waktu yang lalu. 가로 철근과 세로 철근이 만나는 교차점에 결속선을 묶으면 되죠?
가로 철근과 세로 철근이 만나는 교차점의 결석선을 먹으면 되죠. 돼 boleh jika mengikat 결석선. Kawat pengikat di 교차점 persimpangan mananen yang mempertemukan 철근 besi beton, sero vertikal badan 철근 besi beton karo horizontal kan? Ya, pernah melakukannya pada waktu lalu. Boleh jika mengikat kawat pengikat di persimpangan yang mempertemukan besi beton vertikal dan besi beton horizontal kan? 맞아요. 맞아요. benar. 철근이 움직이지 않게 결속선을 꽉 묶어야 돼요. 철근이 움직이지 않게 결속선을 꽉 묶어야 돼요. Ya 돼요 harus 묶어 mengikat 꽉 erat. 결속선 kawat pengikat 움직이지 않게 supaya tidak bergerak 철근 besi betonnya. 잘못 묶으면 잘못 묶으면 jika mengikat 잘못 jika salah mengikat 콘크리트 무게 때문에 철근이 움직여요. 콘크리트 무게 때문에 철근이 움직여요. 철근 besi betonnya 움직여요 bergerak 때문에 karena muge berat 콘크리트 beton. 결속 핸들하고 결속선은 가져왔죠? 결속 핸들하고 결속선은 가져왔죠? 가져와 setelah membawa 결속 handle pegangan pengikat hago dan 결속선 kawat pengikat kan? Benar. Harus mengikat erat kawat pengikat supaya tidak bergerak besi betonnya. Jika salah mengikat, besi betonnya bergerak karena berat beton. Telah membawa pegangan pengikat dan kawat pengikat kan? 아직 안 들고 왔습니다. 아직 안 들고 왔습니다. 아직 masih 안 들고 왔습니다. Belum membawanya. 지금 바로 가지러 가겠습니다. 지금 바로 가지러 가겠습니다. 지금 sekarang 가겠습니다 akan pergi, 가지러 untuk membawanya baru langsung. Masih belum membawa. Sekarang akan pergi untuk membawanya langsung. 창고 안이 복잡해서 찾기 힘들 텐데. 창고 안이 복잡해서 찾기 힘들 텐데. 창고 안이 복잡해서 karena berantakan ani di dalam 창고 gudang. 힘들 텐데 mungkin akan sulit 찾기 mencari. 내가 다녀올게요. 내가 다녀올게요. 내가 saya 다녀올게요 akan pergi. Saya yang akan pergi. 복잡해서 karena berantakan ani di dalam 창고 gudang. Mungkin akan sulit mencari. Saya yang akan pergi. Kita lanjut, di sini ada percakapan. 내일 비가 올 텐데 콘크리트를 다솔할 수 있을까요? 내일 besok 비가 올 텐데 sepertinya akan turun hujan. 수 있을까요? Akankah bisa 콘크리트를 다솔할 menuangkan beton?
아마 못할 거예요. 아마 mungkin 못할 거예요. tidak akan bisa melakukannya. 어떻게 할지 반장님께 물어볼게요. 물어볼게요. cobalah bertanya 반장님께 kepada mandor 어떻게 할지 bagaimana melakukannya. 물어보고 저한테도 어떻게 할지 말해주세요. 물어보 tanyakan lalu 말해주세요. tolong katakan 어떻게 할지 bagaimana melakukannya 저한테도 kepada saya juga. Berikutnya kita lanjut mendengarkan bareng pelafalan. 갈등 발달 열심 2. 발전 갈증 물질 Kita lanjut ke ohwi. Kosakata 2, 고부집 설치 관련 ohwi. Ohwi kosakata 관련 yang berhubungan, 설치 pemasangan, 고부집 backisting atau cetakan. Nah, di sini ada konmurel cita. Konmurel cita itu membangun gedung. Di bawahnya ada gongsajang, lokasi konstruksi atau tempat proyek. Nah, terus di sebelah kanan, di sini ada gambar gopuchip. Gopuchip itu backisting atau cetakan. Jadi, backisting itu adalah cetakan sementara yang digunakan untuk membentuk beton sesuai dengan kebutuhan. Itu namanya backisting. Berikutnya ada gopuchip을 설치하다, memasang backisting. Lalu ada 체결하다. 체결하다 itu mengikat. Di sini ada gambar flat tie. Flat tie itu flat tie, yaitu pengikat datar. Jadi flat tie itu plat baja pipih dan tipis yang isinya itu lubang di tiap ujungnya. Itu namanya flat tie atau pengikat datar. Flat tie. Dan ada juga wedge pin. Wedge pin. Wedge pin atau pin baji merupakan baut konstruksi backisting. Itu namanya pin baji atau wedge pin. Lalu ada hajungel bata, mendapat tekanan. Di bawah ada kosakata tambahan, kidung kolom, saracita menghilang, 철거하다 menghapus, maju bertatap muka yang jumlah. Kita lanjut mempelajari munbobi tata bahasa 2. Di sini ada el-golyo. El-golyo itu digunakan untuk mengekspresikan perkiraan asumsi ya. Jadi mengekspresikan perkiraan. Jadi kita itu nggak begitu yakin tentang perkiraan tersebut karena perkiraan. Nah, el-golyo ini bisa diartikan sepertinya, saya pikir, mungkin, ataupun hanya untuk sebagai penekanan. Nggak diartikan juga boleh. Nah, langsung aja ya ke cara penggunaannya. Ketika depannya itu berakhiran dengan konsonan, maka kita akan pakai el-golyo. El-golyo. Contohnya takta jadinya takal-golyo. Kalau depannya vokal maupun bajim real, kita pakainya real-golyo. Contohnya seda jadinya sel-golyo, 힘들다 힘들-golyo. Nah, contoh kalimatnya. Oh ya, untuk el-golyo ini biasanya kebanyakan digunakan untuk percakapan ya. Untuk percakapan, el-golyo. Bukan untuk teks maupun
artikel. Ya, kita lanjut ke contoh kalimatnya. 오늘 작업한 상품은 내일 오전에 출고할 거요. 상품 produk 작업한 yang dikerjakan 오늘 hari ini 출고할 거요. Sepertinya masuk 오전에 pada pagi neil besok. Oh ya, maaf. 출고할 거요. Sebenarnya keluar. Kalau masuk itu 입고 ya, 입고. Ya, saya ulangi. 상품 produk cakupan yang dikerjakan 오늘 hari ini 출고할 거요. Sepertinya dikeluarkan 오전에 pada pagi neil besok. 방금 염색 작업이 끝나서 작업장이 돌아올 거요. Karena 작업장 tempat kerja, 염색 pewarnaan kena selesai 방금 baru saja. 작업장이 tempat kerjanya 돌아올 거요. kotor. 플랫타이하고 외집인 재고가 있을까요? 있을까요? Akankah ada 재고 stok 플랫타이 pengikat datar 하고 dan 외집인 pin baji? 아마 남은 게 있을 거요. 아마 mungkin 남은 게 있을 거요. Ada tersisa. 창고에 가서 확인해 볼게요. Pergi 창고에 ke gudang, selalu 볼게요 akan mencoba, 확인해 memeriksa. Nah, di samping ada keterangan tentang alkolio. Jadi kalau alkolio menghilangkan yo, jadi cukup alkol itu digunakan untuk mengungkapkan penyesalan ringan. Nah, jadi digunakan untuk berbicara sama diri sendiri atau self-talk. Contohnya kayak 조금 더 일찍 출근할 걸. 출근할 걸. Seharusnya 출근, berangkat kerja tuh 조금 더 일찍, sedikit lebih awal. Nah, ini kan merupakan penyesalan ringan. Kita lanjut. 대화이 percakapan 2. Kita dengarkan percakapannya dulu. 오늘은 거푸집을 설치해야 할 텐데 외집핀하고 플랫타이는 가져왔죠? 네, 가져왔습니다. 그런데 외집핀하고 플랫타이를 어떻게 사용해야 돼요? 양 옆에 거푸집은 외집핀으로 고정하고 마주보는 거푸집은 플랫타이로 고정하면 돼요. 그리고 가장 아래에 있는 거푸집은 콘크리트를 타설할 때 하중을 많이 받으니까 플랫타이를 2개씩 쓰고요. 알겠습니다. 그런데 거푸집을 설치하고 나면 바로 콘크리트를 타설해요? 체결 상태도 확인하고 타설 준비도 해야 되니까 하루 이틀 정도는 기다려야 할걸요? 오늘은 거푸집을 설치해야 할 텐데 오늘은 거푸집을 설치해야 할 텐데 오늘은 hari ini ya harus 설치해 memasang 거푸집 베키스팅 tenda jadi 외집핀하고 플랫타이는 가져왔죠? 외집핀하고 플랫타이는 가져왔죠. 가져와 telah membawa 외집핀 pin baji hago dan 플랫타이 pengikat datar kan hari ini harus memasang backisting. Jadi telah membawa pin baji dan pengikat datar kan? 네, 가져왔습니다. 네, 가져왔습니다. 네, iya, 가져왔습니다. telah membawanya. 그런데
외지핀하고 플랫타일을 어떻게 사용해야 돼요? 그런데 외치핀하고 플랫타일을 어떻게 사용해야 돼요? 그런데 akan tetapi bagaimana 사용해야 돼요? Harus menggunakan wecipin, pinbaji, hago, dan pletai. Pengikat datar, ya telah membawanya. Akan tetapi bagaimana harus menggunakan pinbaji dan pengikat datar? 양 옆에 거푸집은 외지핀으로 고정하고 Yang 옆에 고부집은 외치핀으로 고정하고 고부집 backing yang 옆에 di kedua sisi 고정해 dipasang dengan wecipin atau diikat dengan wecipin pin baji. Dan 마주보는 거푸집은 플랫타이로 고정하면 돼요. 마주보는 고부집은 플랫타이로 고정하면 돼요. 고부집 backing majubo는 yang saling berhadapan Teo boleh myon jika gojongha diikat ro dengan pletai pengikat datar. 그리고 가장 아래에 있는 거푸집은 그리고 가장 아래에 있는 고부집은 그리고 dan 고부집 backing inen yang ada 가장 아래 di paling bawah 콘크리트를 타설할 때 하중을 많이 받으니까 콘크리트를 다솔할 때 하중을 많이 받으니까 mendapat banyak hajung beban saat konkrite를 tasorhal menuangkan beton nikah jadi 플랫타일을 2개씩 쓰고요. flat tire 2개씩 쓰고요. Gunakan 2개씩 setiap 2 buah flat tire. Pengikat datar. Saya hilangkan ini biar tetap jelas ya. Oke, saya ulangi ya. Backing kedua sisi diikat dengan pin baji dan backing yang saling berhadapan boleh jika diikat dengan pengikat datar. Dan backing yang ada di paling bawah mendapat banyak tekanan atau mendapat banyak beban saat menuangkan beton. Jadi, gunakan setiap 2 buah pengikat datar. 알겠습니다. Algesnida, baiklah. 그런데 거푸집을 설치하고 나면 그런데 거푸집을 설치하고 나면 그런데 ngomong-ngomong namun setelah memasang 거푸집 backing 바로 콘크리트를 타설해요? 바로 콘크리트를 다설해요? 다설해요. Apakah menuangkan konkrit beton baru langsung? Baiklah, ngomong-ngomong setelah memasang backing, apakah menuangkan beton langsung? 체결 상태도 확인하고 체결 상태도 확인하고 확인한 memeriksa 상태 kondisi 체결 pengikatan itu juga. Lalu 타설 준비도 해야 되니까 하루 이틀 정도는 기다려야 할걸요? ta설 준비도 해야 되니까 하루 이틀 정도 기다려야 할걸요. Ya harus 준비도 mempersiapkan juga tasol pengecoran. Nikah jadi
기다려야 할걸요. harus menunggu 정도 sekitar haru itel 1-2 hari. Memeriksa kondisi pengikat juga. Lalu harus mempersiapkan pengecoran. Jadi harus menunggu sekitar 1-2 hari. Oke, kita lanjut. Di sini ada percakapan lagi. 철근 결석 작업을 마쳤는데 오늘 컵집 설치도 해요? Maju setelah selesai cakup pekerjaan gyolsok pengikatan colgen rebar atau besi beton. 오늘 hari ini 설치도 해요. 설치 memasang kopucip bekisting to juga. Apakah hari ini memasang bekisting juga? kopucip 설치는 내일 할 거요. 설치 pemasangan kopucip bekisting neil halgolyo akan dilakukan besok. Iri kenas면 좀 쉬세요. Myon jika kena setelah selesai il bekerja, 쉬세요 istirahatlah 좀 sebentar. 그럼 쉬기 전에 적은 교석 상태를 한 번 더 점검해 보겠습니다. 그럼 kalau begitu, 기존에 sebelum 쉬 istirahat, 보겠습니다 akan mencoba 점검해 memeriksa 한 번 더 satu kali lagi 상태 kondisi 철근 결석. 결석 pengikatan 철근 besi beton. Kita lanjut, di bawah ada sebuah 표현 ekspresi 잘 보고 따라해봐요. 잘 보, lihatlah dengan baik. Lalu, go dan 따라해봐요, cobalah ikuti. Lihat dengan baik dan cobalah ikuti. 잘 보고 따라해봐요. 반장님, 어떻게 하는지 한 번만 더 보여주세요. 알았어요. 다시 한번 잘 보고 따라해봐요. 반장님, 어떻게 하는지 한 번만 더 보여주세요. 반장님, mandor. 보여주세요. Tolong perlihatkan. Tuh lagi 한 번만 satu kali saja. 어떻게 하는지, bagaimana melakukannya. 알았어요. baiklah. 다시 한 번 잘 보고 따라해봐요. 다시 한 번, melakukannya lagi. 잘 보고, lihatlah dengan baik dan 따라해봐요. cobalah ikuti. Kita lanjut. 문화와 정보, budaya dan informasi. Di sini ada konsol 현장의 중장비. 중장비 alat berat. 현장, lokasi konstruksi. Alat berat, lokasi konstruksi. 교량이나 도로, 큰 건물을 짓는 대규모의 공사 현장에서는 다양한 중장비가 사용됩니다. 다양한 berbagai macam 중장비 alat berat 사용됩니다 digunakan 현장에서 di lokasi 공사 konstruksi 대규모 skala besar 지는 yang membangun 큰 건물 gedung yang besar 도로 jalan ina atau 교량 jembatan berbagai macam alat berat digunakan di lokasi konstruksi skala besar yang membangun gedung besar, jalan, atau jembatan. 건설 충장비는 사용 목적에 따라 아래와 같이 토목 장비, 운반 장비, 포장 장비 등으로 분류되는데 무엇보다 안전하게 사용하는 것이 중요합니다. Konsol 중장비는 중장비 alat berat konsol konstruksi 분류돼 dikelompokkan 등으로 seperti
포장 장비, peralatan paving, unban 장비, peralatan pengangkut, tokmok 장비, peralatan teknik sipil, kaci seperti, wa dengan are di bawah, tara mengikuti, 목적에 pada tujuan sayong penggunaan. 중요합니다, penting. 사용하는 digunakan, 안전하게 dengan aman, 무엇보다 daripada apapun. Alat berat konstruksi dikelompokkan seperti peralatan paving, peralatan pengangkut, peralatan teknik sipil seperti dengan di bawah mengikuti pada tujuan digunakannya. Penting digunakan dengan aman daripada apapun. Nah, kita lanjut di sini ada beberapa macam alat berat ya. Dimulai dari tomok 장비 itu peralatan teknik sipil. Jadi alat-alat yang digunakan pada teknik sipil. Nah, di sini ada buldojo. Buldojo itu bulldozer. 땅을 깎거나 뿅뿅하게 하는 장비. 장비 alat, hanen yang digunakan, 뿅뿅하게 meratakan, kona atau kak merapikan tanah. Jadi bulldozer itu merupakan alat yang digunakan untuk meratakan maupun merapihkan tanah. Berikutnya ada crane atau derek. 무거운 것을 옮기는 장비. 장비 alat, 옮기는 yang memindahkan, 것을 sesuatu, 무거운 yang berat. Jadi crane ini digunakan untuk memindahkan sesuatu yang berat. Lanjut ada 굴착기, ekskavator. 땅을 파거나 암석을 뚫는 장비. 장비 alat, 뚫는, mengebor, amsok batu, nah atau tangelpa, menggali tanah. Jadi ekskavator merupakan alat yang digunakan untuk menggali tanah atau mengebor batu. Lalu ada scraper. 도로의 뼈면을 걷어내거나 뿅뿅하게 하는 장비. 장비 alat hanen yang digunakan 걷어내 mengikis, 뼈면 permukaan doро jalan. Nah, kona atau 뿅뿅하게 meratakan. Scraper itu digunakan untuk mengikis permukaan jalan atau meratakan. Lanjut ada loader. 흙이나 모래를 트럭에 싣거나 운반하는 장비. 장비 alat unbanhanen yang memindahkan. Kona atau sit memuat, 흙 tanah, ina atau more pasir, truknya ke truk. Jadi loader itu digunakan untuk memindahkan atau memuat tanah maupun pasir ke truk. Ya, itu tomok 장비, peralatan teknik sipil. Berikutnya kita akan belajar unban 장비, akan belajar tentang unban 장비 atau peralatan pengangkut. Dimulai dari dump truck. 흙이나 자갈 등을 실어 운반하는 차량. 차량 kendaraan unbanhanen yang memindahkan, siro memuat, dan seperti hak tanah, ina atau cakal kerikil. Jadi truk dump ini digunakan untuk memindahkan muatan tanah maupun kerikil. Lanjut ada concrete mixer truck. Truk pengaduk beton. 콘크리트를 섞으면서 운반하는 차량. 차량, kendaraan, unbanhanen yang memindahkan, 면서 sekaligus sok mencampurkan konkrite beton. Nah, namanya juga truk pengaduk beton, berarti digunakan untuk mengaduk beton. Lanjut ada traktor, 무거운 장비나 짐을 견인하는 차량. 차량 kendaraan, 견인하는 yang menarik jim muatan, nah atau 장비 alat mugun yang berat. Traktor adalah kendaraan yang digunakan untuk menarik muatan atau alat yang berat. Lanjut ada 지게차 forklift.
물건을 들어 올려 운반하는 차량, kendaraan, unbananan yang memindahkan, terus olio dengan menaikkan, mulgon barang mugon yang berat. Kita lanjut ke pojangjangbi, peralatan paving. Dimulai dari 그레이도, itu grader. 땅바닥을 고르거나 정리하는 때 사용하는 장비 alat sa용hanan yang digunakan di saat 정리하는 menghaluskan, kona atau kore meratakan tang badak, permukaan tanah. Lanjut ada roller. 흙이나 아스팔트 등의 재료를 압축하고 뒷면을 다지는 데 사용하는 장비 alat sa용hanan yang digunakan di saat daji는 memadatkan, jimyon tanah, 압축하고 dengan memadatkan 재료 bahan yang seperti 흙 tanah, ina atau aspal. Lanjut ada concrete pump truck, concrete pump truck, truk pompa beton. 콘크리트를 구조물의 뼈면을 뿌리는 장비 alat 뿌리는 yang menyemprotkan 뼈면에 ke permukaan 구조물 struktur konkrete beton. Alat yang digunakan untuk menyemprotkan beton ke permukaan 구조물 struktur. Lanjut, aspalte salpoki, penyemprot aspal. 아스팔트 혼합물을 도로 뼈면에 뿌리는 장비 alat 뿌리는 yang menyemprotkan 혼합물, campuran aspal 뼈면에 ke permukaan 도로 jalan. Nah, itu peralatan-peralatan yang berhubungan dengan konstruksi. Terus kita lanjut ke pembahasan soal dimulai dari Ilbon nomor 1. 다음 그림과 관계 있는 내용은 무엇입니까? 무엇입니까? Apa 내용 isi 관계 있는 yang berhubungan dengan kirim gambar dalam berikut. Nah, di sini ada gambar apa? Ini gambar truk pengaduk beton ya. Truk pengaduk beton adalah concrete mixo. Jadi kita langsung fokus ke opsi 3 dan 4. Karena opsi 1 dan 2 itu kulcaki. Kulcaki itu artinya apa? Ekskavator. Ya, kita fokus ke opsi 3 dan 4. concrete mixo. Opsi 3, concrete를 다쳐요. 다쳐요 memadatkan concrete beton. Salah ya. Truk pengaduk beton itu bukan untuk memadatkan beton. Jadi jawabannya opsi 4. concrete를 운반해요, memindahkan beton. Kalau tanggal payo itu menggali tanah, 흙을 깎아요 itu meratakan tanah. Terus kita lanjut ke nomor 2. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 곳을 고르십시오. pilihlah 곳을 hal kacang almajen yang paling tepat. Tergal untuk dimasukkan 빈칸에 ke bagian yang kosong. Ibon nomor 2. 이제 무무무무를 설치해야 합니다. 이제 sekarang 설치해야 합니다. harus memasang titik-titik. 이 작업에는 플랫타이와 외치핀이 필요합니다. 이 작업에는 di pekerjaan ini 필요합니다 membutuhkan 플랫타이, pengikat datar, wadan wecipin pin baji. Berarti sekarang harus memasang apa? Di sini membutuhkan 플랫타이 dan wecipin, pengikat datar sama pin baji. Yang membutuhkan pengikat datar sama pin baji adalah pemasangan backisting ya atau cetakan. Jadi jawabannya opsi 4. 고부집을 설치해야 합니다. Kalau colgen itu rebar atau besi beton, konmul itu gedung, dan simente semen. Sambon nomor 3. 오늘은 콘크리트로 무무무 날입니다.
오늘은 hari ini 날입니다 adalah hari titik-titik 콘크리트 beton. 곧 공사장에 콘크리트 믹서 트럭에 도착할 겁니다. 콘크리트 믹서 트럭, truk pengaduk beton, do착할 겁니다. akan tiba. 공사장에 di lokasi proyek 곧 segera. Kita lihat dari opsi 1 ada tasorhanen itu menuangkan. Opsi 2 hecehanen itu membongkar. Opsi 3 검사하는 memeriksa. Dan opsi 4 제교라는 itu mengencangkan. Nah, beton berarti dituangkan ya. 오늘은 콘크리트를 타설하는 날입니다. Hari ini adalah hari menuangkan beton atau mengecor. Kita lanjut 4번 nomor 4. 빈칸에 들어갈 알맞은 표현을 골라 문장을 완성하십시오. 완성하십시오. Lengkapilah 문장 kalimat 골라 dengan memilih 표현 ekspresi. Almajun yang tepat terokal untuk dimasukkan 빈칸에 ke bagian yang kosong. 철근을 든든하게 고정하면 콘크리트를 부어도 철근이 움직이지 않습니다. 면지가 고정하, mengikat 철근, besi beton 든든하게 dengan kuat. 철근, besi betonnya 움직이지 않습니다. Tidak bergerak. Walaupun buo menuangkan 콘크리트 beton. 철근을 고정할 때에는 결석선과 결석 핸들로 잘 묶고 때는 pada saat 고정할 mengikat 철근 besi beton titik-titik 잘 dengan baik. 결석선 kawat pengikat gua dan 결석 handle pegangan pengikat rebar. Nah, kita lihat opsi 1, di situ ada 묶어야 고정할 수 있습니다. Ya harus mengikat sehingga bisa 고정할 dipasang. Kalau opsi 2, 갈아야 고정할 수 있습니다. Bisa mengganti supaya bisa dipasang. Kalau opsi 3, harus 구부려. Kuburi tak membengkokkan, harus dibengkokkan supaya bisa dipasang. Kalau opsi 4, 도려내야 harus dicungkil supaya bisa dipasang. Berarti harus apa? Harus diikat ya, karena ada kawat pengikat sama pegangan pengikat. Jadi jawabannya opsi 1. 묶어야 고정할 수 있습니다. 철근을 고정할 때에는 결석선과 결석 핸들로 잘 묶어야 고정할 수 있습니다. Pada saat memasang besi beton, harus mengikat kawat pengikat dan pegangan pengikat rebar dengan baik supaya bisa dipasang. Oke, lanjut 5번 nomor 5. 다음 글을 읽고 내용과 같은 곳을 고르십시오. 고르십시오, pilihlah 곳을 sesuatu 같은 yang sama dengan neong isi 읽고 dengan membaca 글 paragraf dalam berikut. 교량이나 도로, 큰 건물을 짓는 대규모의 공사 현장에서는 다양한 중장비가 사용됩니다. 다양한 berbagai macam 중장비, alat berat 사용됩니다, digunakan. 현장에서는 di lokasi 공사 proyek 대규모, skala besar. 짓는 yang membangun, 큰 건물, gedung besar, 도로 jalan, ina atau 교량 jembatan. 건설 중장비는 사용 목적에 따라 분류됩니다. 중장비는 alat berat konsol konstruksi 분류됩니다. Dikelompokkan tarak mengikuti 목적에 pada tujuan 사용 penggunaan. 그게 토목 장비, 운반 장비, 보장 장비로 나누는데 무엇보다 안전하게 사용하는 것이 중요합니다. Nanu terdiri sebagai pocang 장비, peralatan paving, unban 장비, peralatan pengangkut, tomok 장비, peralatan teknik sipil, 크게 yang besar.
중요합니다. penting. 사용하는 digunakan. 안전하게 dengan aman. 무엇보다 daripada apapun. Nah, kita cari yang tepat. Opsi 1. 큰 공사 현장에서는 다양한 중장비를 사용합니다. 다양한 berbagai macam 중장비 peralatan berat 사용합니다 digunakan. 현장에서는 di lokasi 공사 proyek 큰 yang besar. Bener ya? Ada di kalimat pertama. Jadi jawabannya langsung opsi 1. Terus kita bahas dulu kenapa opsi 2 sampai 4 itu salah. opsi 2, 건설 중장비는 크게 두 종류로 분류할 수 있습니다. 중장비 alat berat konsol konstruksi su ismida bisa 분류할 digolongkan pro dengan du 종류, dua jenis kege yang besar. Nah, di sini jenisnya ada berapa? Ada 3 ya. Jadi opsi 2 soalnya di situ. Harusnya 세 종류. opsi 3, 공사 규모에 따라 건설 중장비를 분류할 수 있습니다. 수 있습니다 bisa 분류할 mengelompokkan 중장비 alat berat konsol konstruksi. Tara mengikuti 규모에 pada skala 공사 konstruksi. Di sini bukan mengikuti pada skala konstruksi, tapi mengikuti pada tujuan digunakannya. Kalau opsi 4, 건설 중장비는 고장 없이 사용하는 것이 가장 중요합니다. 건설 중장비는 alat berat konstruksi 가장 중요합니다. paling penting 사용하는 digunakan opsi tanpa 고장 perbaikan. Salah. Oke, kita lanjut ke soal listening. (1번) 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 다음을 dengarkan berikut lalu 고르십시오 pilihlah krim gambar 관계 있는 yang berhubungan neongga dengan isi terun yang didengar. Jadi kita fokus ya tentang gambar apa ini. 유수프 씨는 지금 무슨 일을 하고 있어요? 철근을 배근하고 있어요. Yusuf 씨는 지금 무슨 일을 하고 있어요? Saudara Yusuf 지금 sekarang koi sedang 일을 bekerja musun apa? 철근을 배근하고 있어요. 있어요 sedang 배근하 mengatur 철근 besi beton atau rebar. Gambar yang sedang mengatur rebar itu opsi berapa? Ya, opsi 2. 1번 정답은 2번입니다. Kalau opsi 1 itu apa? Lagi memasang cetakan atau backisting. 고부집을 설치하다. Kalau opsi 3, 결석하다, lagi mengikat. Dan opsi 4 itu lagi mengecor, tasorhada. (2번부터 3번까지) 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 2번부터 3번까지. Dari nomor 2 sampai nomor 3, damal 듣고 dengarkan berikut lalu 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 고르십시오 pilihlah 대답 jawaban almajin yang tepat 물음에 pada pertanyaan. 2번. 거푸집 설치하는 방법을 알아요? 1. 네, 설치해야 돼요. 2. 네, 설치할 줄 알아요. 3. 아니요, 설치해 놓았어요. 4. 아니요, 설치하는 중이에요. 거푸집 설치하는 방법은 알아요? 알아요. Apakah tahu 방법 cara 설치하는 memasang 거푸집 backisting? Apakah tahu cara memasang backisting?
Opsi 1, 네, 설치해야 돼요. Ya harus memasang. Opsi 2, 네, 설치할 줄 알아요. Ya tahu cara memasangnya. Opsi 3, 아니요, 설치해 놨어요. Tidak, telah memasang. Dan opsi 4, 아니요, 설치하는 중이에요. sedang memasang. 거부집 설치하는 방법을 알아요? Apakah tahu cara memasang backlisting? 정답? 네, 설치할 줄 알아요. Oke, kita lanjut. (3번) 철근을 묶을 때 뭐가 필요해요? 1. 철근을 강하게 결속해야 돼요. 2. 철근의 교차점을 결속해야 돼요. 3. 결속선과 결속 핸들이 있어야 돼요. 4. 철근 배근 작업이 끝나면 결속해요. 철근을 묶을 때 뭐가 필요해요? 네, saat mukul mengikat 철근 besi beton, 필요해요 membutuhkan 뭐 apa? Opsi 1, 철근을 강하게 결속해야 돼요. harus 결속해, mengikat 철근 besi beton 강하게 dengan kuat. Opsi 2, 철근의 교차점을 결속해야 돼요. 결속해야 돼요. harus mengikat 교차점, persimpangan 철근 besi beton. Kalau opsi 3, 결속선과 결속 핸들이 있어야 돼요. 있어야 돼요 harus ada 결속선, kawat pengikat, dan 결속 handle, pegangan pengikat lebar. Dan opsi 4, 철근 배근 작업이 끝나면 결속해요. 결속해요, mengikat, jika kena selesai cakup pekerjaan 철근 배근, mengatur lebar atau mengatur besi beton. 철근을 묶을 때 뭐가 필요해요? Saat mengikat besi beton membutuhkan apa? 정답 3번. 결속선과 결속 핸들이 있어야 돼요. harus ada kawat pengikat dan pegangan pengikat lebar. (4번) 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 다음을 듣고 dengarkan berikut lalu iojinen malo kacang almajen kosel goresipsio. Goresipsio pilihlah kosel hal kacang almajen yang paling tepat. Malo dengan perkataan iojinen berikutnya. 가장 아래층 거푸집을 설치할 때에는 플랫 타이가 여러 개 필요해요. 1. 그래요? 몇 개나 있어야 돼요? 2. 그래요? 플랫 타이를 쓰면 안 돼요? 3. 그래요? 거푸집을 벌써 설치했어요? 4. 그래요? 체결 작업이 덜 끝났어요? 가장 아래층 고부집을 설치할 때에는 플랫 타이가 여러 개 필요해요. T는 pada saat 설치할 memasang 고부집 backlisting 가장 아래층 di lantai paling bawah 필요해요 membutuhkan 여러 개 beberapa buah flat tie pengikat datar. Saat memasang backlisting di lantai paling bawah membutuhkan beberapa buah pengikat datar. Kita lihat opsi 1. 그래요, 몇 개나 있어야 돼요? 그래요, benarkah? 있어야 돼요 harus ada. Nah, sebanyak 몇 개, berapa buah? Opsi 2, 그래요, flat tire 쓰면 안 돼요? Benarkah? 안 돼요 tidak boleh jika menggunakan flat tie, pengikat datar. Opsi 3, 그래요, benarkah? 거부집을 벌써 설치했어요? 벌써 설치했어요. Sudah selesai memasang 거부집 backlisting.
Kalau opsi 4, 그래요, benarkah? 체결 작업이 다 끝났어요? 다 끝났어요? 덜 끝났어요. belum selesai 작업 pekerjaan 체결 pengencangan. Nah, saya ulangi ya pertanyaan tadi. 가장 아래 창고 부집을 설치할 때에는 플랫타이가 여러 개 필요해요. Saat memasang backisting di lantai paling bawah, membutuhkan beberapa buah pengikat datar. 정답? Ya, 1번. 그래요? 몇 개나 있어야 돼요? Benarkah? Harus ada sebanyak berapa buah? 5번. 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 무엇입니까 apa? 것은 hal 같은 yang sama dengan neong isi 들은 yang didengar. 다음 중 di antara berikut. 거푸집 설치 작업도 끝났으니까 이제 콘크리트를 타설하겠네요. 네. 내일 오후에 콘크리트 믹서가 도착할걸요? 아, 그럼 오늘은 콘크리트 타설 작업이 없는 거네요. 거부집 설치 작업도 끝났으니까 이제 콘크리트를 다설하겠네요. Nika, karena kena setelah selesai cakup pekerjaan solci pemasangan kopuci backisting, Ije sekarang tasor hageneo akan menuangkan konkrite beton. Karena telah selesai pekerjaan pemasangan backisting, sekarang akan menuangkan beton. 네, 내일 오후에 콘크리트 믹서가 도착할걸요. 네, iya, 내일 오후에 pada sore besok, pada besok sore, 콘크리트 믹서 pengaduk betonnya 도착할걸요. akan tiba. Ya, besok sore pengaduk betonnya akan tiba. 아, 그럼 오늘은 콘크리트 다솔 작업이 없는 거네요. 아, 그럼 kalau begitu 오늘은 hari ini 없는 거네요. Tidak ada cakup pekerjaan tasol. Menuangkan konkrite beton. Nah, kita cari yang sama. Opsi 1, 고부집 설치를 완료했습니다. 완료했습니다 telah selesai 설치 pemasangan 고부집 backisting. Benar ya? Karena tadi bilangnya 고부집 설치 작업도 끝났으니까. Berarti kan sudah selesai. Ya, jawabannya opsi 1. Kita lihat opsi 2 sampai 4 kenapa salah. Opsi 2, 오늘 콘크리트를 타설합니다. Hari ini akan menuangkan beton atau mengecor. Salah karena neil ohu ya, besok sore. Kalau opsi 3, 콘크리트 믹서가 공사장에 도착했습니다. Pengaduk betonnya 도착했습니다 telah tiba 공사장에 di tempat proyek. Belum, besok. Yang benar besok ya. Bukan sudah selesai. Maaf, bukan sudah tiba. Kalau opsi 4, 콘크리트 다섯 후에 고부집을 조립합니다. 후에 setelah 콘크리트 다섯 menuangkan beton, 조립합니다, merakit 고부집 backisting. Salah ini kebalik ya, rakit backisting dulu, baru menuangkan beton. Ya, sekian pembahasan bab 43 tentang konstruksi gong, konstruksi bangunan. Oke, terima kasih. 감사합니다. 안녕.